राति पाइले झील तांकर शाशु घर को चलीज एपटे बापांकर मन भारी दुख झील को धरी कई कई हुई कांदु था आ कहता मारे गरीब बापाटा मु तोर जानी जौतुक किसी भी दे पारि तुते संस्कार टिके शिखई शाशु शशुर सेवा करूथिबु गुरुजन मानकर कथा मानिबु आ कालिया ठारे भरोसा करूथिबु बड़ ठाकुर सब बेले तो साथी अच्छा आ संज पुड़े कालियार से गीता भागवत पाठ करूथिबु बापा ठारू एक कथा शुणी सारा पर झीटे कांदी कांदी कहता बापा मु पड़ा तुम झील तुम मत जहाँ शिखईच देख तुम ना के तले पकईबिनी एपटे बापा पुणी कहता हेले माँ तू जा तू गला परे मु आहरी परिश्रम करी जहाँ टंका पाइबी तो यौतुक बाबद को पठेदेवी मनउना करबुनि माँ बाप झीर एतिकी कथा भितर हठात बरर बापा आसी कहूँ बुझल ये बाघर हो पार आम चली जाऊँ ये कथा शुणी सारा पर रीमार बापा पाद तले पड़गले आ कहले बुझल मत एमती हतातर करनी तुम्हें झीटा मोर मंगुला ही रही बार लोक बार कथा कहे सही पारे हेले बाघर तुम्हें कौन पर भांगी दौच हठात एतिक बेले पहुँची बरर बड़ भाई हेटी कि अलाचुक लोक हो तुम्हें ना गोटे मुदी अच्छी ना यौतुक झील बाहादुर को बसीच मागणा मागणा ये कौन समुदी तुमको तो प्रथम मुझे मो पाखे किसी भी टंका ना पर मु सबू देवी रखम तुम से कथा को जानी पर के तुम देला वाला आस मो बापा एमती ठिया कौन देखुच आमर ये बंधु बांधवार ना एपटे रीमार बापा कांदी पकई कहता समुदी सेमती जमा करनी झीटा मोर मंगुला रही एपटे बंधु बांधव भर्ती बार लोक बार कथा कहे सही पारे समुदी मु तुमको कथा दूची बाहाघर पर मु सबु टंका सुझीदेवी आहा कि कथा जहाँ घर खाइबा टंकाटे ना सी पुणी यौतुक दब रक्त यौतुक आमे आसचु एतिकी कही पुओ को धरी बाहरी बरर बापा बाहा भर उठी आसी पुओ एपटे लोक मैंने समस्ते घर को जावाक बसिले रीमार बापा मुंड आ काम करू न थाए कौन आ जितेबाला बंधु जनक एमती धोखा देले हाथ को जोड़ी दे कहता हे महाबाहु हे कला ठाकुर कौन करी किसी भी बुद्धिबाट दिशुनी तोर विचार कौन एया जानी रे कालिया मु भारी कर खाइबा को मुठे पाएनि हेले कौन करी झीर बयस आसी है बाहा बुझे पारे अबुझा मन को बाहा देवाक बसी हेले एत बड़े जे एमती घटब जानी नी रे तू ही केवल साहा भरसा एतिकी कहीकि जितेबाला रीमार बापा कांदी पकई से देखु था जो मैंने सब फेरी जाते से मैंने पुणी आसिले एपटे बर आउ तार बापा भाई सांगरे आसुता जड़े बुढ़ा मौसा हाथ में बैगटे धरी आसी पहुँचले आउ कहले बंधु आसवा मोर टिके डेरी है सेपटे मोर केते काम थिला सब कम सारा बेलू बेल पाइलानी मत हेले एठे आसी देखे तो झीर बाहाघर भांगी जावाक बसची मु थाऊ थाऊ झीर कौन बाहाघर भांगी जीव बंधु तुम्हें पुणी मोर कौ बंधु अरे से ही बंधु मो जहाँ तुम्हें प्रथम नहीं कुआ दे आसथिल ता छड़ा बिना निमंत्रण मुझे क्या घर को आसेनी ये देख तुम नहीं गुआ दे आसी नथिल एतिकी कहबा परे लोकटी तार पकेट्रु एक गुआटे देखाइला एथर विश्वास है लोकटी कहूए तुम झील कौन मो झील नुहे नियो ये टंका तक नियो तार यौतुक बाबद को दे दियो आ झीर बाहाघर कर रीमार बापा मुंडे किसी पशु न थाए तथापि लोकटी जितेबाला साहस दौची से टंका तक नेले आ बरर बापा को देले बरर बापा खुशी हो गले आ पुओ को तांकर बाहा दे पुओ बोहू को नहीं घर को चलीगले बंधु बांधव समस्ते चलीगले एपटे रीमार बापा केवल खोजु था से लोकटी को जी एडा बड़ विपद उद्धार कर बंधु बोले कही
ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଲୋକଟି କ'ଣ କେଜାଣି ଭାବୁଥାଏ, ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। ହାତକୁ ଧରିନେଲେ ରିମାର ବାପା ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ ଋଣ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଝିପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ତମେ ମୋର ମାନ ରଖିଦେଲ। ଲୋକଟି କହୁଥାଏ, ସେମିତି ଜମା କୁହନି, ବନ୍ଧୁ ହୋଇକି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ରିମାର ବାପା ପୁଣି କହୁଥାନ୍ତି, ତମେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଲ, କହିଲନି ତ ଟଙ୍କା ତକ ପୁଣି କେବେ ନେବ? ଲୋକଟି ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଇପାର, ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ମାଗିବିନି। ରିମାର ବାପା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଲୋକଟି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା, ଅଥଚ ଟଙ୍କା ମାଗିବନି କହୁଛି, କେମିତିକା କଥା? ଲୋକଟି ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଛାଡ଼ ସେ ଟଙ୍କା କଥା, ଆଗ କୁହ ତମେ କିଛି ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଉଛନ୍ତି ବାପା, କିଛି ବି ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଲୋକଟି ତାର ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ କିଛି ଅବଢ଼ା ବାହାର କଲା ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ରିମାର ବାପାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ରିମାର ବାପା ମଧ୍ୟ ଲୋକଟିକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଲୋକଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଥର 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ରାତି ତମାମ କଥା ହେଲେ, କେବଳ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ରିମାର ବାପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ଲୋକଟି ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଯଦି କେବେ ସମୟ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆସିବ, କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଏପଟେ ରିମାର ବାପା କହୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଶୋଇଯାଅ ବନ୍ଧୁ। ଏତିକି କହି ରିମାର ବାପା ଶୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଲୋକଟି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ରାତି ପାହି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇଛି, ରିମାର ବାପା ଦେଖନ୍ତି ଲୋକଟି ଆଉ ନାହିଁ ସେଠି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ବନ୍ଧୁ? ଏଇଠି ତ ଥିଲା, ରାତି ତମାମ ତା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କରି ଏକ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଇ କୁଆ, ଯେଉଁ କୁଆକୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଜଗାକୁ ଆଉ କହିଥିଲେ, ତୁଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ, ଝିଅ ବାହା ଦେଉଛି କାଳିଆ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଆଉ ସେଇ ଛିଟ, ଯେଉଁ ଛିଟଟିକୁ ସେ ଗୁଆରେ ବାଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ତୁଳସୀର ମାଳ ସେଦିନ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ କିଣିକି ଜଗା ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁତକ ଜିନିଷକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି ବାପା ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, କାଳିଆରେ ତୁ ପରମ ଦୟାଳୁ, ମୋର ମାନ ରଖିଥିଲି ରେ କାଳିଆ। ହେଲେ ଏତେ ପାଖରୁ ପାଇକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ତୋତେ। ତୋ ସହିତ କେତେ କଥା ହେଇଛି, ତୋ ହାତରୁ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। ଧନ୍ୟରେ କାଳିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଦେଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଏଇ ମୋର କାଳିଆ ସୁନା। ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ସତେ ତ, କେମିତି ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବେ? କାଳିଆ ପରା ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଧନ୍ୟରେ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭଲ ପାଇବା, ଧନ୍ୟ ତୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇ କାଳିଆ ଠାଏ। ତାଠାରେ ଯିଏ ଭାବ ରଖିଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ହତାଦର କରେ? ସିଏ ପରା ଭାବର ଠାକୁର, ମୋ କାଳିଆ ସୁନା। ଲୋକମାନେ ତ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରିମାର ବାପା କିନ୍ତୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କାଳିଆ ସୁନାର ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖିକୁ ଆଉ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି, କାଳିଆ ହାତରୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, କାଳିଆ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଳିଆର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଶେଷରେ କହୁଥାନ୍ତି, କାଳିଆରେ ସତରେ ତୁ କେଡ଼େ ମହାନ, ତୋ ପରିକା ଠାକୁର ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ରେ।